Cuenca. M-A-L-I-K-A. Maliga Familia. Palmer on the tracks. Maliga Familia. Salut Internet. Mandenkaw kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jelena daniko halala malirap jigi amba foka walimando foli mini dantala ne demseni bien kene de
namba wele ka foko Daniko halala Mali rap jigi ay maninga famille kanu ay Mali kanu ay malinde nyumon kanu ay Mali kanu ay Mali jobaw kanu horonya ani dambe ani redo ani faso kanu hukumu konana. C'est pour cela que ay ni moso e labo kunjumende la malinga famille kama mais malinga famille te aya labo malien dembe la jelende kama aya labo Mali kanu baga faso kanu baga sortasi deun jigu tugu bagaw aya labo olu de kama non te malinga famille te mais togo bala doro ka foko malinga famille togo bala abe mawdo do togo esita konana mais aunte awde do aunte munye faso kanu munye nkera sorasi deun jigiye akamba awdema demsen fitini ama hay samu gani ko soro donc no mago be faso la bi e mago be faso jobago la bi amba fo ka walmando foli mini dantala demsen bien kenre do abe dongili dala abe ka debure kata doni doni dialatige re doni doni de ni tara doni doni ibe fen soro doni doni ka ke fenye doni doni ka laba donia hukumu konana meni girna kata ibe giri ka soro me ibe giri ka jetugu ala kanan faro omoka ala kan fara doni doni soro baga ana ke baga ni donia ke baoka malion otomenen ko fe ambangran serfo no e uruzie kabo États-Unis kono anko jeya ote jate finya ote jate surnya ote jate janya bonya karama ote jate munde be jate dusu ani hakili nyuma ani bara ani kewale nyuma o de be jate uruzo ambi fo kiwalmando folimi ni dantala neni be nyogondo depuis cederi nana international ka watimi ani bicheni ne bi nyogondo me amma tige nyogona me anka hakilnaw tumbe nyogon fe wati dola hakilnaw ye nyogonje me maboki faneni maboki baneni maboki doya madeli ki publier kunjumende la parce que nyaado ka fo mbe domi na kelente donye donere de be bi kofe minte bi fanaye quoi nanya miri ni nadro jalati abi avancer nanya miri ni nadro faso abisega jo bonya ani karama konana bi hakilnaw te kelenye o tayira ka fanjugu ye nyogonye bi hakilnaw te kelenye o tayira ka fo bi anganga biseta nyogon kama ka nyogon fama mfaka ote vocal folo mi mbora cederi konana na arasbadi ka kele konana neni uruzu tumbo o groupe kele inde kono bash koma tumbo groupe kele inde kono bimambla cederi kola de o uruzu kele sidibe kele o de 2000 euros ka ci dani kele ma bonya karama faso kanun jamana jo siraka ka fo ko aka tafi sabidillahi aka yere de menaye en tant que abisra minka mais olu labana mundela il labana ka wele ka fanani ka banani ka irala aya fa fere ka di oluma ka ba fere ka do arasbadi la mais oye fu falakidi maminte miri maminte hami maminte same kana nyuman ka tigie nko nyuman koroyede ika do atigie nonte njuguman koroyede ika do atigie karsa juguman kila karsa nyuman kila ni juguman ni nyumaya na tunte do moye nyuman ni jugumaya te dilaw ni ay fladilala kafoko ni nyuman ni juguman ni jahanaba ni arijine aya yiradi kafo jumen de bi nafa ikangi miri ka tasiki nyesi jumen dama c'est pour cela que ay arijine da ka jahanaba da c'est pour cela que nyana maya konana ay nyumaya da ka juguya da mais araba na no fe mo dara juguya hasidiya nyengoya dara ni ndronde kama kafan jera tlekele hineni makari nkito eki mankutu ito kede na o jera sankeme domina ni au hakina o make kelenye ibi mankutu chie comme etumbo lulu no fe domina kanabla fo bila jogo kolon tuntila de mais ene olu hakina o make kelenye watimi i jogo kolo o de banyara o don o de wolola o don ka daila ka soro domina ebo olu no fe ini jogo kelen de tumbu no fe mais o te jate a donde parce que mundela oliye chrétien kaburu de isanfela kanyime idugumala kanyi ibe kuma kan demande fo ibe yele ni njede ke me idisukun finendo krr ala kana faro o mo nununka adama de ba akafsani jamfay ba akafsani horonya tieniye ba wallahi akafsani yere wolo ya tieniye kongo ki fara akafsa fade unki balo kongo ki fara wallahi akafsa fade ntoka toila anko kongo ban faga me fadento anta du anko ambe sanga horiya kono ambe sapon jukuro me ante da horon kolon ka itaji kono anko ambe taman sen nakanga samara kole me
faden tɛ samara don anw sen na an ko Mali de ni samara bɛ Mali sen na Mali ba anw sen na wallahi ni duloki bɛ Mali la duloki ba anw na anw jina ni nin ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ urusu an b'i fɔ k'i walimadɔ foli min danta la maa o maa ye bonya ni karama ɲɛsin maninka famille ma o tɛ de i y'a lase Mali jɔbagaw de ma i y'a lase armée Mali den minnu armée Mali denw tɛ de anw yɛrɛ denw de don anw b'a fɔ ko armée tɛ de anw de denw de don. Voilà, c'est ça fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ in de faamu armée Mali denw tɛ de k'a fɔ armée min bɛ yen k'olu denw olu tɛ de anw denw n'an dɔgɔninw n'an mɔdenw n'an tulomasamaw de don an b'a fɛ k'olu de dɛmɛ pour que Mali bɛ se ka avancer cogo min pour que Mali bɛ se ka basigi cogo min an ye mɔgɔ caman ka vidéo ye grand frère Ibrahim Dango a ye Momo Jara fana ko ale bɛ mɔgɔ kelen ta ani grand frère Ibrahim Dango ye ɲɔgɔn ye bi ko a bɛ mɔgɔ kelen ta a bɛ se k'a ta a bɛ se ka sardi bɛɛ sara mais franchement a tɛ se k'a suit problème foyi t'a la n'i bɛ se k'a suit problème t'a la n'i tɛ se k'a suit yɛrɛ n'i bɛ se k'a sardi dɔrɔn ta problème foyi t'a la a y'o layidu ta k'a di n grand frère Ibrahim Dango ma Ibrahim Dango ye kumakan ye lase ma bi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nka an bɛ mama min kɔnɔ mama ɲagaminenba de don confinement bɛ partout n'o mama tɛmɛna waati min k'o kan ka sigi sen kan cogo min i bɛ sigi sen kan o kɛ cogo la ou bien n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kan ka dossier ci a ma cogo min a kan ka faamuyali ni bonya ni karama min sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ dossier ci a ma o kɛcogo la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ko mama dɔw la an ni ale fana tun fɔra ɲɔgɔn kɔ min ye Momo Jara ye Momo de Paris mais o t'a yira k'a fɔ ko ni faso jɔ nana ko an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka faso jɔ an bɛ ɲɔgɔn jɛ hakilina dɔw de kan mais olu tɛ faso jɔliko sira ye olu ye an ka manamana kɛlɛw de n'u ni ɲɔgɔn cɛ en contraire jugu minnu bi anw n'olu bɛ ɲɔgɔn na olu de anw ni Momo yɛrɛ lase ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ fɛn tɛ Momo yɛrɛ personnellement ani maninka famille ni ɲɔgɔn cɛ surtout ne 24 yɛrɛ non foyi tɛ ne n'a cɛ bonya ni karama mais an tun fɔra ɲɔgɔn kɔ ka da la an tun bɛ Razbadi nɔfɛ waati min o tun kɛra ani Razbadi ka denmisɛn minnu bɛ bi minnu bɛ fana ni banɛ na ani olu de tun fɔra ɲɔgɔn kɔ mais an b'a fɔ an tun fɔra ɲɔgɔn kɔ kun jumɛn de la parce que an n'olu bɛɛ tun ye hakilina kelen ye waati dɔ kɔnɔ adamaden waati min i tun bɛ dugu kɔnɔ waati min ko kɛr'i ɲɛna waati min n'a kɛr'i tile kɔnɔ ka n'i yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i ma kojugu k'a kɔnɔ a yɛrɛ a tigi la a dɔn an tun tɛ hakilina kelen na a dɔn hakilinaw tun ye ɲɔgɔn jɛ mais e ye mun de k'a kɔnɔ i ye mun de fɔ a kɔnɔ o de bɛ se k'i lajɛya c'est ça la vérité a kɔni a mana kɛ cogo cogo ne ka jalaki ma jalaki ta ka ɲɛsin ma ni bonya tɛ ni karama tɛ ni ma bonya yɛrɛ ma deli k'a dɔgɔya ala n'o bonya kosɔn ani jamana kanu kosɔn ale fana sera ka dusu faga k'a ɲɛsin ka faso de lajɛ k'i miiri ka taasi ko min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ko min dusukasi tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o banna nafa t'o la nafa bɛ jumɛn de la ko Mali nin b'a yira anw na k'a fɔ ko Malienw bɛ u ma ban nin b'a yira anw na k'a fɔ ko Mali jɔbagaw bɛ yen k'u ma ban nin b'a yira anw na k'a fɔ ko hakilitigiw bɛ yen k'olu ma ban nin b'a yira anw na k'a fɔ ko dɔnnikɛlaw bɛ yen k'olu ma ban nin b'a yira anw na ko halibi ko jeunesse ma ban fu ye nin b'a yira anw na k'a fɔ ko wallahi jeunesse mago bɛ Mali la mais ɲɛma de tun t'an ɲɛ ɲɛma min mago bɛ faso la kumakɛla de tun b'an ɲɛ mais baarakɛla tun t'an ɲɛ kumakɛla de tun b'an ɲɛ mais faso kanubaga tun t'an ɲɛ c'est ça la vérité c'est pour cela que jeunesse banfiyera c'est pour cela que jeunesse bilala ɲɔgɔn na an farila ka bɔ ɲɔgɔn na ka cari ɲɔgɔn na an si tɛ ɲɔgɔn kalama fo ka tila ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye fo ka tila ka kɛ an ɲa tara kɛra ɲɔgɔn ye o ye fasoden jugu kunango min tun b'a ɲɛfɛ n'o tɔgɔ ko Razbadi cɛ min nana ka jeunesse fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka fa ni den fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ba ni woloden k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kanuɲɔgɔnmaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka furuɲɔgɔnmaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye Razbadi ye bi ale ta aw ɲɛ bi a tɛ jate jeunesse kɔnɔ bi ale kunangoyara bi ale ta tiɲɛna bi a kɛra ale bolo laban kojugu ye bi ale bɛ da de mɛn wallahi sinɔgɔ ta ye bi ale bɛ da de nka miiri ni tasi o banna golo la bi ale bɛ bɔ ka kuma de mɛ maloya banna farikolo la ala kan'an kɛ Razbadi ta ɲɔgɔnna ye ala kan'an ka jɛ ala kan'an ka faso kanu kɛ Razbadi ka révolution ɲɔgɔnna ye ka taa bin musomaninw kan ka taa kabilaw fara ka taa sinjiw fara ala kan'an ta kɔ ɲɔgɔnna ye Malienw k'aw fɔ ka walimadɔ foli min ni danta la Abdou Niangi an y'i ka vidéo ye an ye mɔgɔ caman ka vidéo ye Bokum Yel Bokum an y'aw bɛɛ lajɛlen ka vidéo ye Basi Koma an y'aw bɛɛ lajɛlen ka vidéo ye bamanan waliju n'o ye Jo Bala ye an yɛrɛ ka walijuba an y'i fana ka vidéo ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ donc Seku Tunkara an y'aw bɛɛ lajɛlen ka vidéo ye Malienw ne b'a yira aw bɛɛ lajɛlen na ko nin projet in c'est dire eperi côté maninka famille côté an ko nin ye Mali ko de hali ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin projet in n'i ye nin ɲɔgɔnna ta
ou bien kanani ni ɲɔgɔnna wɛrɛ an manka famille bɛ fari ka k'i dɛmɛ en tant que n'i ko Mali wallahi foyi tɛ jamana bɔ wallahi n'aw ye ɲɔgɔn kanu cogo cogo n'aw ma ɲɔgɔn kanu faso de kama aw ka kanu ko to ka je de don n'aw ye ɲɔgɔn kanu cogo cogo wallahi n'aw ma ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ de ɲini ka taa n'a y'aw balimaw fɛ ka taa n'a y'aw sinjiw fɛ ka taa n'a y'aw ka teriw fɛ aw ka kabilaw fɛ tɔɔrɔ min ni ɲani min bɛ jamana kɔnɔ n'aw ma ɲɔgɔn kanu nin kan de kan wallahi kanu tɛ laban wallahi furu tɛ laban furu a bɛ siri ni jigiya de ye ni jigiya t'a kɔnɔ furu tɛ yen de furu tɛ den sɔrɔ dɔrɔn ye furu tɛ kanuɲɔgɔnya dɔrɔn ye furu tɛ an ka danni ɲɔgɔn ye dɔrɔn ye furu ye jigiya de i bɛ jigi tugu bin bɛ jigi tugu n balimaw jigi tugu n k'i balimaw jigi tugu an jigi de ye ɲɔgɔn ye jigi wɛrɛ foyi t'an na ni an ma kɛ ala ye ne ni e min kalifa don ɲɔgɔn na an mɔgɔ fila an de jigi de ye ɲɔgɔn ye an ye den sɔrɔ an de jigi ye ɲɔgɔn ye an ma den sɔrɔ an jigi ye ɲɔgɔn ye ba maliyɛn denw anw kɛra Mali fɛ anw de ye maliyɛn den kelenw ye an ma kɛ Mali fɛ anw de ye maliyɛn den kelenw ye bon pour que Mali ka nafa an ka nafa yɛrɛ sɔrɔ Mali la a kun ye mun de an b'an ɲɛsin Mali de ma ka Mali lajɛ anw ka Mali nafa fɔlɔ après Mali bɛ na anw nafa o de nafa ka bon ka tɛmɛ an k'a fɔ k'an bɛ nafa ɲini Mali kɔnɔ Mali ye fɛn de o ye diɲɛlatigɛ de ye a bɛ komi n'i bɛ ka yeli kɛ ka taa ɲɛfɛ e tɛ dan sɔrɔ a la Mali ye nin kɛ cogo de ye mais n'i miiri yɔrɔ dɔ la e bolo e bɛ ka lajɛli kɛ ka taa Mali la e bɛ ka jɔnw de ye Maliyɛn den minnu b'a kɔnɔ anw ɲɛ b'a anw de la Mali kɔnɔ n'o tɛ Mali tɛ yen o donc n'anw bɛ yen ka ban minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ an kan ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min an kan ka basigi sɔrɔ cogo min an kan ka sinsin bere kɛ o de ye pour que an bɛ se ka lafiya an ka jamana kɔnɔ Mali tɛ jɔ Mali tɛ jɔ Mali ye jɔnni de ye Mali tɛ jɔ a tɛ jɔ Mali ye jɔn de ye n ko anw de don e bɛ ka fili ko Mali tɛ jɔ e bɛ ka fili de k'a fɔ e yɛrɛ de ka diɲɛlatigɛ tɛ ɲɛ c'est pour cela que e b'a fɔ ko Mali tɛ jɔ Mali tɛ jɔ o tɛ de e yɛrɛ ka diɲɛnamaya bɛ ɲɛ i bolo cogo jumɛn na i kan ka miiri nin de la ni miirila nin na dɔrɔn i bɛ miiri Mali jɔ la o balimaw k'aw fɔ k'aw waliman dɔ fɔli min ni dan t'a la yanni ka don kuma kɔnɔ les links mes respects à vous bi n'i ye anw sigilen bɛ yan e ka bonya n'i ka karama n'i ka kalan n'i ka dɔnniya de don ani ka hakili ɲuman min n'i y'a ta ka Mali segere ka jamanadenw segere ka kabilaw fara ɲɔgɔn kan ka balimaw fara ɲɔgɔn kan ka terimaw fara ɲɔgɔn kan ko maliden n'i y'a faga maliden de bɔ a kɔnɔ ko maliden de bɛ maliden wolo wa maliden tɛ foyi wolo ni maliden tɛ wallahi o sababu de y'a to bi anw sigilen bɛ yan o sababu bɔra jɔn na e les links parce que i ye Mali de kanu n'i ye jamana kanu i bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mama National an b'i fɔ k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i ye musoba de ye i y'an ba de ye wallahi an kan k'i fɔ k'i waliman dɔ hakili ɲuman min b'i la ani kodɔn min b'i la an b'i fɔ k'i waliman dɔ parce que maa min y'a faso kanu kodɔn b'o de la o maa min y'a faso kanu kalan b'o de la o den sɔrɔ o tɛ maa kɛ dɔnnikɛla ye den sɔrɔ o tɛ maa kɛ hakilima ye i bɛ se ka kɛ den b'i bolo den t'i bolo mais hakili ɲuman o bɛ bɔ maa yɛrɛ dusukun de la ni dusukun ɲuman t'i la i tɛ se ka hakili ɲuman sɔrɔ surtout ka se ka maaw ladi hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ i t'o sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli o tɛmɛnen kɔfɛ hali maa minnu maaw tɔgɔ fɔ wallahi hakili b'aw la miiri ni tasi kɔnɔna na bɛɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin i yɛrɛ kun ma fitini bonya ni karama n b'o ta k'o ɲɛsin ma Sigu ni minɛmɛlɛkɛ i fɔlen de foli min ni dan t'a la Fimani Kalikali i ni jɛma k'aw fɔ k'aw waliman dɔ foli min ni dan t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ Bafanjaw an yɛrɛ ka avocat anw y'o de fɔ EPR sigilen don avocat kelen min b'an bolo depuis a daminɛ fɔ a laban o ye Bafanjaw de awa ni Bafa t'anw bolo kiiri tɛ tigɛ anw bolo awa ni Bafa tɛ anw tɛ kiiri tigɛ cogo dɔn anw tɛ sariya tigɛ cogo dɔn Bafa ala n'i bonya an b'i fɔ k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la Iba Bokum depuis y'a fɔ États-Unis an denw i bɛ cogo di kibaruya jumɛn de bɛ kori baasi tɛ yen ni baasi tɛ yen ala kana baasi kan bɛɛ lajɛlen na Bangoninka yɛrɛ Mustapha kan jumɛn de bɛ yen Daniel kan jumɛn de bɛ yen Iris Blende Icon kan jumɛn de bɛ yen Ali Keta kibaruya bɛ cogo di ko bɛ ka fisa Aziza kibaruya bɛ cogo di mankan jumɛn de bɛ yen ni baasi t'aw la dɔrɔn Dieu merci Mokhtar ko bɛ cogo di Aras 24 yɛrɛ ka soldat bɛɛ lajɛlen fɔlen don EPR ka soldat bɛɛ lajɛlen fɔlen don Maninka famille ka soldat bɛɛ lajɛlen fɔlen don foli min ni dan t'a la maliyɛnw n bɛ dɔ kɛnɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n y'o de fɔ souvent ni fasojo nana an bɛ fasojo kɛ ka tɛmɛ fɛn dɔw la o ye kun ye mun de ye ninnu ka sympathisant ne b'a kɔnɔ de su ni tile mais n'i y'a tɛ ka vocaliser pour que k'a dɔn maliyɛndenw kun na hali bi ko ka vocaliser ko nafa kisɛ kelen t'a la ko fɔ ka vocaliser ko a nafa c'est-à-dire jɔyɔrɔ t'a la faso joli kɔnɔ jɔyɔrɔ t'a la faso kunkanko kuma kɔnɔ faso jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ t'a la vocaliser nafa t'a la vocaliser jɔyɔrɔ foyi de t'a la ni tiɲɛli tɛ c'est ça que souvent ne bɛ tɛmɛ ninnu ka vocaliw la n t'u jouer ani vocali tɛ n bolo o ye nkalon de ye ani n tɛ groupe in kɔnɔ o ye nkalon de ye pour que dɔrɔn maliyɛnw k'a faamu dɔ min na n'i ka vocali bɔra a bila i kun na nin tɛ foyi ye quoi i ye vocali jouer k'an bolo sanu de ye i y'a k'an bolo jama de ye i y'a k'an bolo de ye komi
i ye fɛn sɔrɔ fɛn min a man kan ka tila i la anw de nana ka t'i ka yɛrɛ kɛ ko vocaliser ye ngalon fin de ka n'i sinsin k'i ɲɛ sisi fɛn ka fɛn min ni nafa t'a la fɛn min ka adamadenw arnaquer n'a ye o de tɛ marcher Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka maliyɛndenw bɛɛ la lafiya k'i kumakan n'a bɔra tiɲɛ don ngalon don miiri ni tasi ta i ka ci la min yɛrɛ sigilen b'a kun na ta i ka ci la vocaliser ye nafa t'a la tiɲɛli n'o tɛ a tɛ ɲani kɛ tiɲɛli n'o tɛ bɛn t'a kɔnɔ tiɲɛli wallahi n'o tɛ a tɛ kabilaw fara ɲɔgɔn kan c'est pour cela que waati dɔ la an bɛ tɛmɛ vocaliser la mais muto minnu bɛ saga minnu bɛ Arasta n'a ka génération minnu bɛ minnu ma faso kanu i ma fasodenw kanu minnu tɛ maa kanu ni intérêt tɛ minnu tɛ maa ladi minnu tɛ maa ka ɲuman fɔ minnu tɛ maa mankutu ɲuman na wallahi n'u ka intérêt personnel tɛ mais ni faso kunkanko don wallahi i t'i mankutu ɲuman na o vocal ninnu an bɛ n'olu de jouer a bɛ n'u lamɛn ko ninnu ye mun den sugu de ye faso kɔnɔ ninnu sigilen don mun dɔrɔn de kama aw b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko nafa tɛ jɛne la nafa tɛ dali la n'o de f'u ye olu bɛ site kɔnɔ site ɲɛnen de ta olu ta tɛ o mais on verra bien Sampli Tarade an ka don site kɔnɔ inchallah. Salam alaikum ko groupe la den benisu ko be salam alaikum mo mana ke fa o fa ibe sigom na kino nyangma jene sugudugo donc amena bochuina en tant que groupe présenti ka bo ka doni fo groupe sharia kan quoi bien Malion ko ka do fo groupe sharia kan ne hakilla ni ame en tant que présenti e jama do de nyemaye ni manya ka fo ko ibe kuma manga ka do fo groupe sharia kono parce que groupe ye fende femi ni nafa tala ni kuma kero dronde do kangana kana do fo jamana sharia de ka munde ba to bi ambe ni ngela indi kono munde ya to bi ambe ni tora in kono c'est très important mais groupe sharia e munde munu ba kono olu de be toro ni nyani kono olu de faw be degun kono olu de baw be degu kono sorase munu be ko olu la kana zandra munu be ko olu la kana bi olu de be tonyo ani nyani konana ikanga kuma jamana tasira jamana jucogo hinani makari be na jamana kono jogo mi mais ko groupe sharia de angata groupe sharia be na labami na malien au bia ne bia vocal be kan chere nada. Donc et puis ka essayer fene groupe kono sujet nyanama ukana tagale nyefe on va essayer tous les jours à mettre débat de blanc le matin journée bébé keno débat ya ka essayer tous les jours à mettre débat kelen poser au dos débat bébé keno di sujet bébla bébé boko de commenter ni bina ni solution yo ibina ni critique yo. Mais on va essayer d'organiser tous les jours, on amène un débat, amène un débat kelenye, on va essayer de sujet boulimique toute la journée. Parce que mon disponibilité est kelenye. Et donc ben no te washi fosi sur le sufalate. Bon donc il y a wakati be soro, donc il y a que te donc il soro nous ka jour de repos te, mon disponibilité donc. Mais on fera tout pour que ta ligne fait do groupe Nyamora be munun bolo on va essayer kanani débat kelenye kobla bega débat koka ya dans la journée ka sujet mo be se ka sujet mo aborder quoi ya voilà Malion nyo de fawye le lengsika soldat ou le lengsika barakelaw ante kumani prévuté ante kumani daluyate ante février ambe ka barakele l'incident en tant que n'ale be ka barake fasoye ante foye ni barakelaw te c'est ça la vérité voilà malien on yore fo sans sababe kelemina sans sababe komina ima fien sura kono ima donia sura kono ima kalan sura kono o koroye de o kokele ikabla na fatala o kolo itena fien sura kono o koroye ko itena ganya kono numbe size ko kuma de la halbi numbe groupe de kono sans saba groupe kono de ka wolo fo de numbe tagama o groupe kele halbi aw siglembe ninde kono sans saba kono size ta o bolo size ta nunu bolo groupe kono fo bi maniga famille ni descend ta nunu nanu sigi bi groupe kono ka fo anga fere nyini anka descend dota pour que anka na ni size nyuma woni nyo de fawo ngode te ngalon suru la sa nunu yu sike mundela julangolo bo ka fili groupe ka nunu yu sike mundela langolo bo ka ira groupe ka malion nete kuma ni prévuté nete kuma ni dawliate nete inen sige aw nyema ta ka fo ko ne be ngalon tige mundi ato bi yo be bali ka fo kana ni size ne ras 24 de sababu de do parce que ne ya yurula e bien galon min fo ka fo man ka famille beta ambe muso arnakede ambe karamo arnakede ambe chew arnakede ne dia labo ka ira malien dem bela jelena mais souvent malien
an bɛ ɲɔgɔn juguya mais souvent hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na souvent waati dɔw la an bɛ ɲɔgɔn ta kɛ cogo dɔ la mais souvent hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na mais hinɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni hinɛ b'a la i miiri mɔgɔ la mɔgɔ min ni makari b'a la mais makari ni hinɛ ni tasi tɛ ninnu na man bɛ tasi ka miiri o de bɛ hinɛ don o de bɛ makari don mais ninnu t'o dɔn dɛ ninnu ko ko Cissé san 3 ninnu bɛ kɛlɛ la ninnu bɛ nin groupe ninnu kɔnɔ san 3 kɔnɔ ninnu ma Cissé sɔrɔ dɛ i ma hakili sɔrɔ hakili min idée ɲuman min kan ka Mali la avancer bi de ninnu bɛ na Cissé ta mais an ka taa Cissé bɛ laban mun de la mun de y'a to i bɛ na Cissé ta o ye de tellement que bɛ k'u lankolon ta ka taa fili groupe sanfɛ kuma tɛ k'a sanfɛ n'a ma kɛ manamana kan dama ye sisan i y'a lajɛ maninka famille bɛ ka avancer maninka famille sigira san 2 san 3 ma dafa fɔlɔ de pour que anw kana tɛmɛ la i ka fɛɛrɛ ɲini i ka manamana kan in bɛ dabila kana n'i ka sinitiɲɛ photo ye kana n'i ka silipu photo ye ka fini siri yɛrɛ la ka snap kɛ kana n'a ye nafa t'a la ce n'est pas important min ye important an kana ni sujet ye toujours ka kuma groupe kan 2000 vocal ou bien 3000 vocal ou bien 500 vocal ko nafa t'a la a tɛ jamana jɔ mais a tɛ jamana jɔ anw y'o de fɔ et ni jama bébé arazba di ko i sera ka mun de kɛ même Bamako yɛrɛ associé Bamako min ye i sera ka mun de kɛ cédéri min bɛ i sera ka mun de kɛ maliyɛndenw ye i ma se ka fɛn kɛ kumaba in nafa t'a la ko b'a kɛ ka fisa ni kumaba ye maliyɛnw simple traduit n kana kɛ kumakɛla ye komi arazba di kɛ cogo k'a sɔrɔ nafa ma y'a la an ka taa voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen komi aw yɛrɛ b'a dɔn adamaden n'i ko k'a n'a ka sigi ko k'aw n'a ka kɛlɛ n'i ko mɔgɔninfin a ye n'a ka sigi i ko a ye n'a ka kɛlɛ kuma ka gɛlɛn an tɛ se kuma la an b'a débrouiller donc k'a kɛ to ɲini bɛɛ fɛ ni donna mɔgɔ min gasi la kuma ka gɛlɛn ko ni kumara n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la kuma ma nɔgɔn donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ni fili kɛra yɔrɔ min na kuma min ma ɲa fili don mɛ dabɔ n kama tɛ donc k'a fɔ bɛɛ ye n'ala sɔnna ma n'i ko mɔgɔ a ye n'a ka kɛlɛ sigi i ko a ye n'a ka kɛlɛ voilà ninnu de arazba di ka kalankɛla n'a ka dɔnnikɛlaw n'a ka université a ka université kalankɛla baw ye minnu ye dɔnni sɔrɔ ka bɔ arazba di ka kalan kɔnɔ arazba di ka dɔnniya kɔnɔ ninnu de don n balimaw hali bi ninnu tɛ se kuma la ninnu bolo ye kumakɛlaw de ye ninnu bolo bɛ kuma de don ninnu bolo kodɔn de b'u la ninnu bolo kalan de b'u la mais i tɛ fɛn kalama groupe kɔnɔna tɛ yafa ɲini yɔrɔ ye o yɛrɛ tɛ k'a fɔ a ye na an ka bɛn non e tu e ma fɛn dɔ fɔlɔ e yɛrɛ ka kuma ko kuma ka gɛlɛ kuma man gɛlɛ e bolo sa i nɛn de ka di i m'i ka fɛn dɔnbaliya de yira mɔgɔw la jɔ de la ni jɔra la an b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la kuma ka gɛlɛ mais e bɛ ka yira mɔgɔw la e bɛ fɛn kalama non e tɛ fɛn kalama o tɛ dɛ dɔnni yɛrɛ de tɛ e la kodɔn yɛrɛ de t'i la mais i t'a dɔn i kan ka kuma ni mɔgɔ min ye mais e bɛ ka kuma ni minnu ye est ce que olu bɛ fɛn dɔn wa e fanga bɛ olu ni dɔnniya dɔ de cɛ e fana ka hakili fana ka fisa ni olu ta ye dɔɔni parce que olu t'a dɔn o tɛ de i t'a fɛ k'a dɔn de i t'a fɛ k'a faamuya fana de awa olu ni faamuyalikɛla foyi tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan tugun pour que ka se k'a faamu ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ nin tɔɔrɔ nin janfa ani nin kalabantiya in kɔnɔ i bɛ san caman caman de k'a kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'u kun b'u kan da la an y'olu sama ka bɔ mais ninnu bɛ sama ka bɔ mais a ma nɔgɔ mɔgɔ min y'a bɛɛ ta k'a d'i ma n'i ko i b'o tigi sama n'i m'a sama i cogo dɔ i b'a woro tigɛ ou bien i b'a kaman tigɛ c'est pour cela qu'an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni jɛnɛ e ko ko kuma ka gɛlɛ mais an ka taa i bɛna min fɔ a tɛ bɔ ne da de a bɛ bɔ i yɛrɛ de da bon n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni min ye o ye video fɛn o fɛn ka ja il faut an ka éviter k'a bila ka da mun kan an b'a éviter kun jumɛn na c'est pour que mɔgɔw ka téléphone capacité tɛ kelen mɔgɔw ka téléphone mémoire tɛ kelen ye mɔgɔw ka téléphone manipulation cogo tɛ kelen dɔ bɛ téléphone dɔ n'a ka carte fara ale bɛ se k'a effacer bon dɔ yɛrɛ bɛ a tɛ k'a effacer bon téléphone du carte mémoire yɛrɛ mana fa kuma caman na n'i ma se a kɛcogo la hali yɛrɛ bɛ hali a fɔ i bɛ vocal min ci i yɛrɛ ka famille ma i tɛ se tugun i ka fɛn bɛɛ bɛ bloqué a bɛ don i ka fɛn bɛɛ kɔnɔna la k'a bɛɛ bloqué bon vraiment o dun bɛ sɔrɔ video batiw de fɛ an k'a essayer video fɛn o fɛn tɛ Mali ko ye information yɛrɛ fɛn o fɛn tɛ Mali ko ye ni arasa ko tɛ an kana bila surtout video fɛn o fɛn bɛ taa minute jan na an kana bila parce que video ninnu n'a bilala WhatsApp kɔnɔ a bɛ taa stocké yɔrɔ dɔ de la o yɔrɔ in de bɛ kɛ sababu ye k'i ka carte mémoire fa a bɛ problème na endommagement ça ma quoi a bɛ téléphone déranger bon n'a ye téléphone déranger
bon avec ça oui avec fin chaman de bon mo la quoi ya donc ne la se ka quitter ka bo groupe ka fin kele muna mais se ka fo fin fla o ye vidéo bablade groupe fin fla ni vidéo chaman be bla ne be bois groupe ko ne la ben quitter quoi parce que avec problème na Sénégal téléphone à chaque fois ya bon ani kele ne be bo groupe ko ni ko fla de la ya voilà donc on a essayé vraiment ka vocal vidéo fin be ni mal côté yele ko vidéo nunu mana vidéo nunu on a essayé mo kanobla obla likela ofene kan arrive da yeshi saba ni mo la men nani na ibijigi vidéo babla mo ba ke kan arrive da yeshi saba ni ma la me ibijigi vidéo be se ka blade en condition maliko vidéo information nyanama mi be se ka ana kunu kan la kunafunia bon ali arasa yele ka vidéo do na ka jan parti munu be vraiment ko à partout c'est très important parce que même forum na partout be important mais même forum do là parce que arasa ka vidéo c'est regardé par tout le monde en direct ya bébé arasa su quoi mais vita sur arasa su to la vidéo ka jan kuma do be ne jene be se ka taka laje ka foko importance babenna ni kuma kan ka segin ka kan ka keni ka wakati chama pour que adamadenw kan ka ni kuma importance don o yoro nu partout on est d'accord ka fo amse ko lubla à 5 minutes à même 10 minutes nous ouais bon amse ka tolérer fo 10 minutes nous mais vidéo fait 1 heure al ne re jene ka vidéo ni 1 heure akana bla parce que ma vidéo ka jan ya akana bla mais vidéo mimbe na be se ka tige ka ke yoro na famau na be se ka bla mo ka se ka lame kuma chama mo ka se ka barake na kuma chama vraiment à jusqu'à maximum 10 minutes à mo tolérer sinon na terminer luka mémoire be fa parce que 1 heure de vidéo ni a ke ka bla abe fa quoi ya parce que donc be bara chama ni téléphone bloqué là dedans c'est pas bon ya donc vidéo munu be bla anga ke vidéo dire maximum à 10 minutes ga et puis akana ke wakati be parce que ne ay groupe do kono donc ele be se ka wuli ka so vidéo tamika galerie kono ya bebe wuli do la kibali kodo ki ga téléphone na ave fa ki ga mémoire saturé le no ya bo vidéo ele 80% ita so ele ate fosi ele rapporti ele na fa ele tout là quoi bon o mo go fene be nango ku ka bla nu maso donc ambo fene la jiki ya donc nous ne kumembolo ka fo aw be salam alaykum akato be kuma ka ni dona mogo gasila ba nyina o be fe akwa ya fama ala akira kama voilà kuma be mogo du me kuma don baliate ya surtout ni tese kuma la ya donc mbe hakato nyini bela jelen fe voilà ka bo kuma kono ka kuma din to nyogoma aw be merci aw salam alaykum akambe malien anyo de fosa ankata alabanye boliye vocali nya tola pour que aka bela me kunjume de la vocali nya 4 minutes de c'est-à-dire abena munde fois kono aw sera ka munde fama kono femi mbaw nafa aw sera ka munde me kono femi nye faso jogo kuma aw sera ka munde famia kono ko ayena anka siganka kuma ayena anka groupe sariya fo ayena anka kuma jamana kungango kuma ka aw sera ko kele me kono no ota kono malion c'est pour cela que nambe kuma wati do la ambe vocali mbla 4 minutes pour que aw ka famu ay nya bejuya aw sera ka famu mais munde fa kono ko vidéo akana vidéo bla kono vidéo minte mali joli ko vidéo yi min na famambu o vidéo jme est-ce que oluni mogo jelen do ka fara nyonka est-ce que olu be mogo la me mali kono ko mami be kuma ni mali toyo ko be faso jola et puis mali kungango kuma de ba tigida katima razbadika ngolo ga hakilna ninde enerazba dika video te betani jonka video mama bora ka kunye si mali ma ko abe mali de ma ya be kele o koro ede olube ka hakilna mi fo o tauna fa o koro ede oluka fota nu ka yeta ko na fatola abetani video jumenya au fi na make yele ko video yi na make malangolon video yi na make au yere damani nyonche ka video yi na make arazba dika video jumende betai ay malien be kele Chemini hakili nyuma mbala ayo kele mali kono o chete ya min kole akera dugutigi la kaya kera almamila kaya kera zineshi kono ya be kele musola ka ufana mama muso femfe nya chesiri ka fo ko mali de ayo bela jelen kele ko hakili nyuma ntala parce que atugulen terasba diko ko kodon tala ko kalantala ko luti sega faso joy tado mali e minyi ne tado au be video minyini ka tabla o ka groupe sanfe pour que au ka sega rêver ka donc ka fo ko jamana be joni sradeka na makarasba de ka video de abetani
video jume aw laba aw ko ka dabla il laba iko ere ka video kanata aw laba iko ko dani ka video kanata har na kaja ka video kanata har na kaja arbari ka video kanata har na kaja aw laba be munde la ni mulu balia ni malangoliati aw laba be munde la fajo ko kuma koni o kuma ti abe vocal nunu lameo matlaw be ande vocal nunu abu lame na soro faso joli be nunu kono hami kele wallahi nunu te miri ka tasini fasi nunu te miri ka tasini maliye wallahi nunu te miri ka hamini maliye wallahi ambe miri ka tasini maliye nandara nan shinora tiala ambe geliala ambe tumala tiala ambe aventure la degu banka wallahi me anka miri fanga ba ananka degu fanga oye malidi ambe miri ka tasi ka malide laje parce que ambe degu fenfena malide ma nyambolo ambe gelia fenfena ya o kure de kwa mo no ya de soro mali kono nan tunyo no ya soro ambe gila mine anto gila soro mais nunu te hamini niyo ite mirini niyo ite tasini niye an ni nunu besiga ke kelenye an ni nunu besiga ke miri ya kelenye wa an ni nunu besiga ke kodon kelenye wa ha vocali 4 minutes foi ta kono aw kana ni video bla aw kana ni video bla et répéter sur les réseaux sociaux ka foko mali beta mali do beta ministre beta dipto beta e mali yo ayaw sigi aw ka miri katasi na soro nunu be se ka jamana la développer na soro nunu be se ka mo la sensibiliser sans saba ibe kelo kelela ni mo maseki ka hakilna famu ni maseka maula convaincre ou la sensibiliser kani yere sigi tugu eti su la sensibiliser sans saba kachade sans saba te tile saba e kalo saba te sans saba nunu be video kela me ka video kelen de be minye façon na fa minye façon de na fa ka video kelen de be ka fo ko minye jamana don fara nyon kan ni gurujalite aw malendo mbado ne bado ne aw sere aw yere yo olu yere ya aw yere sere video yambela jelen sere takana talo malien ngalonte siri mola bitle nasa video numbe sansaba ye video mununke sansaba am fana video mununke ebeo sansaba in kono olu be ne do ne mo minye tunye ngalon siri do la ne de bora ka demanti mo be sere kono mun be ne donde oyene soro nube hakina kilenya menya yirula ibe kamin fo ngalonde do aw kana kalabantia siri mola aw kana jogoda mola mo munu jogoto o jogoe tiala ne farluka ka do kele me mu kele ni ngani ya juge o kele ni mu kele kan galon fana siri olula no ote ñu sere mu kele kada kodo ni kala ani donia ani kele hake do de ka o mo bende c'est ça la vérité mais ne mu kele ko mo luka kele chogo mais olu fana binama chama de ka ne fana sera ko ma chama fana sauver sur les réseaux sociaux ka soro ne no olu bebe ta chogo kele de ka ne o de fo malion be mami nani sigi fana ni banani ka mami nani sigi ni arrogance ni fanga mami nani sigi ka kuma ni fanga ni kele ikran kofi malion bo de nyini ka don e ba foko de video kelay e ba foko de kodonay c'est pour cela que anga jamana intejo e ka laje sur les réseaux sociaux mo do be ne bu ka video laje ba télécharger ka publier be video be laje de mente so video be demander video be de télécharger ka blanga pazika kunju mende la parce que ne be mo do ka video télécharger ka blanga pazika e ba soro mo kelen de be kulaje flana ene yeredi mais be kuma min fo fazo jo kuma de do e be kuma min fo kuma inte wulide mais mali on to lula je et tout la je kunjume de la konna fatala parce que était fanenike était gurujalike était chialike mali on to lula je en tant que no lu de te kalaje est ce que façon imbe jowa no lu te kalaje est ce que am se ka farangon kawa no lu te kalaje est ce que am be hakini nyuma soro non am bolo munu be gurujalla munu be fanani banenna ko olu de façon jola ya en contraire olu ba la sagi koni samugandi c'est ça la vérité olu ba la sagi koni samugandi na auto kalama bimbo fawi angata halbi a jateminɛ fɛn dɔ don Cedar sigilen don a bɛ san 2 dɔnniba jɛ san 3 Cedar sigilen don a mɛnna mais ka la kodɔn o bɛna san 3 sɔrɔ ka la kodɔn diɲɛ mɔgɔ fɛ o bɛna san 3 sɔrɔ Cedar ka baara fɔlɔ o bɛna ka bɛn ni ka chaise ɲini Cedar yɛrɛ tɔgɔ la chaise min ni Cedar mɔgɔw an b'an kunkɔrɔ ta n'o ye diɲɛ fan bɛɛ a kɛra cogo cogo an yɛrɛ ka chaise b'an bolo parce que fɛn min ka gɛlɛn bi o y'o de ye mɔgɔ b'a ko arajo ko dɔw bɛ fɛn wɛrɛw fɔ mɔbili ko nin si tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna baarakɛla tɛ i ɲɔgɔnna nin tɛ so de b'i bolo maliyɛnw n y'o de fɔ an ka duwawu ta mali ye ka duwawu ta mali kanubagaw ye c'est très important bi m'a to anw y'an ka seziko kuma fɔ yan k'an bɛ k'an ka sezi dilan bamakɔ ninnu panga y'u pan ka tugu cu ka fan bɛɛ kɛ kɔrɔn ye k'a fɔ ko wayi k'olu yɛrɛ bɛ sezi jɔ la ye k'olu yɛrɛ ka sezi bɛ ka jɔ k'olu yɛrɛ bɛna dɔgɔtɔrɔsow fana jɔ k'u bɛna hôpitaliw jɔ maliyɛnw nin bɛɛ kɛra i y'a bɛɛ filmer ka bila sur les réseaux sociaux
il y a 30 millions comment il y a faux sur les réseaux sociaux, il y a 50 millions comment il y a faux sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi que quelqu'un ça on la fantaya de la ka grandia o fantaya in kono ka trama o fantaya in kono halba ambo fantaya in de kono on a camileo on nyate bo fait ça parce que dignité ni dambe tawla galontige o malia tawla feminti ite feminye kani ko e quoi adama de ite minye ito yesa ni te minye ayira mola ito yede mais ite minye ni yo karaba iyode illa bambe sigi malo kenere ka c'est pour cela que on mandanka ko kambe ponjukoro setanye dabali tanye on yi fantande undi ka wolo fantaya la kamo fantaya la katrama fantaya la o fantaya kele ambo de kono obanga dignité balia obanga moya balia obanga adama de nya balia no anto bali parce que on ya la je nyana maya ankata hakilina ankata miri ankata ani tasi no bana kono dro foite tu atobe gedro ko ankata atobe ko drone tu donc nafatola dani ekoko so otmanao aw ya fo wati mi ani biche ka fo aw kasije jora ka fo yesije san ka jo ani biche otno aw yana ngalon tike malende unya aw de ma photo ta ka publier sur les réseaux sociaux ko djebe kai ka fo ko ajorawa ko bana aka wori en nafanye e munu babulo sympathisant ko na yo luke munye sarawa donc abo lu kuma yelema kata droite kata gauche nyo de fo ngo malende u tie kene ka dambe kene ka aw kanam jama de lajeni tiya ay tien lajeni jama c'est très important wallahi ay miri jonde barakelay size mi bena jo ka kize mi bena jo annafa yu jume malende unka sans saba na folo mi ndira odo na yoro jume folo prevuto la dalia tola o ekelenye cederi fana ta prevuta la dalia tala sympathiza ikoko 30 millions yata katari arazba mako kize prevuta la dalia tala mais aw muto saka lama de dalembe sympathisant kono kwanga kize kwanga kise ago ko 50 millions tu ko tara kwanga kise kwa jora ye photo ta ka publier partout otmanao aw bolo ka fo ko malien do halbi iba ka confinya inde kono aw bolo halbi ambe arazbadi kam mara inde kono aw bolo ka fo ko arazbadi ka hakina de bebe kuna sisa no do banasa o bana be tien fo mo wi anga danila mi abena tien fo yo ibi ga barake orona ibi la fe orona na chaise do soro sisa ka dugugolo nyini ka chaise do soro on ga deme ko fe ceder mogo o gana fara ka fara ceder mogo munu ceder mogo nyerema munu me jie kono ka fara oliga wallahi kan bolo di nyoma ka se ka dugugolo sa ka chaise jo o on ga gidi no yaras bachi ko blaw kono o e malien dembe ngo nyene boro di ceder mogo gangu disigo shinodi on na yanta na uni yanta kewalila aduralendo amune sympathisant yi na on te fe arasaka bi na on te fe arasaka malo na on be fe arasaka korotari on de be fereke de be sisa on de bo ko nyeni doni ka fara nyonga fota fo domna kan nimisi wasara ko sebaye ka deme nyini fan woro fe ka singa sejini ka arasa blakono ka sonyini o tarasa tay o cedere o te cedere o malien dim be detay parce que mo o ye malien den bela jele o yo de tay mais avec une ceder toy noy arasana ga jekuli on ye sympathisant yi voilà malien o nyo de fongo sezité numbolo nulumbe kam malien do arnaquer ka wortigu arnaquer ka muso arnaquer ka marakaw arnaquer ka shiaweru arnaquer wallahi billahi ka barakelo arnaquer munu yu sike soufe weta barala kana munu nu be soli kata barala munu be tle barakero la mbolo français ande il faut que lu de arnaquer ni galoni kalamante ka foko sezi bolu bolo me bi male on ne dia yira wala ko sezi te num bolo sa pa parate num bolo itara sodo de kona pentri sodo de kona kata pentri ku ka loko kala dro hayo fana ka loko a fel lama de do a papier lama de do ko nora la tendro ka sezi do sigidro ka foko ye kizi ku yajo ku ka sezi be male on ka soro na folo miyata dani be ka diana e ka yoro jonai jene be ka diana e ka yoro jonai araba ki be ka diana e ka yoro jonai so joli araba di yojo araba be bara jumendela abe bara la fonction publique kono abe bara jumendela na abe sara a tiete soro les communications do bamako de serer itese ka kuma fonere iba fa audio menete ne 24 benedo ngube ne don nous devons buni belay no le de di mo masa billahi mbe yele jugute de mbe yele chinde ka yele ninjete de
mais olu b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ wallahi adamadi b'a dɔn ale ye wari sɔrɔ cogo min a tɛ baara la dɛ jɔn bɛ k'a sara wali nafolo walidenw ka nafolo fantanw ka nafolo minnu nana tunga la kana aventure la k'a fɔ an b'an baw lakana an b'an ka kabilaw lakana an b'an ka duguw lakana olu de negena olu de arnaqué y'olu de arnaqué pour que ka se ko nafolo sɔrɔ ale ka so joli joli jɔ aw bɛ ka boli k'a fɔ ko kisi ko seji adamadi so joli joli de b'a bolo aw b'o kalama ne de b'a kalama dɔnniya bɛ ne de bolo o wari bɔra yɔrɔ jumɛn aw baga sagalama minnu sigilen bɛ aventure la diaspora la de ko vive Arazbadi mais i fa bɛ sa de vive Arazbadi mais ji bɛ bi i fa tulo kɔnɔ ka dalen to a ka dilan kan ji ni san nana ji bɛ tɔni i ba tulo kɔnɔ ka dalen to dilan kan de awa i ba bɛ sa ou bien i fa bɛ sa yanni dɔgɔtɔrɔso cɛ de e yɛrɛ bɛ dugu min na dɔgɔtɔrɔso tɛ yen aw bɛ kɔlɔnji de min robinet tɛ yen e b'a fɔ ko vive Arazbadi bɛ yɔrɔ min na a bɛ k'a ka so jɔ ni e ka nafolo ye mais bi e bɛ dugu kɔnɔ yan de est ce que bi e bɛ se ka wari ci i fa ma i bɛ se ka ci i ba ma i bɛ dugu jumɛn de kɔnɔ parce que bi an bɛ waati min na diɲɛ ka gɛlɛya e m'o jate minɛ i k'i fa ni ba bɔ nɔgɔ la de e ko Arazbadi de miiri ni tasi bɛ min o bɛ k'a ka so jɔ don o don ninnu de bɛ waso la aw kunna an ka fantanw dɛmɛ o tɛ dɛ États mondiaux bɛ n bolo mobile mondial bɛ n bolo ne ko wari bɔra yɔrɔ jumɛn a y'aw sigi k'aw miiri sa France ya bɛɛ b'a dɔn bɛɛ min ye bɛɛ b'a dɔn tubabuw ka baara bɛ kɛ cogo min na différence min b'an ni ɲɔgɔn cɛ maa ka baara de b'i bila valeur la maa ka baara de b'i bɔ valeur la baara yɛrɛ tɛ maa ka valeur bɔ a la de c'est-à-dire baara de b'i kɛ maa ba ye i ka baara i bɛ baara min na o de b'i kɛ maa ba ye o de b'a yira k'a fɔ ko non k'i ka baara a tɛ se k'i kɛ maa ba ye ka tɛmɛ karisa kan parce que karisa bɛ c'est-à-dire baaraw domine différence bɔ yɔrɔ de la ka baara domine o de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ i mana baara fɛn fɛn kɛ i bɛ wari sɔrɔ a kɔnɔ mais a y'aw sigi k'aw miiri sa Arazbadi bɛ ka étage monter hali sini Arazbadi ka étage bɛ continuer ka monter o ye kelen ye Danita a bɛ continuer ka monter aw bolo i bɛ k'a fɔ ko minnu bɛ ka fɛn di tiɲɛ de don wa non ni kelen y'a di i bɛ nkalon woro de tigɛ a kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ni karisa ye nin di mais Malien o kuro de ka mɔgɔ wɛrɛw arnaquer comme jaliw b'a kɛ cogo min na ni waritigi dɔ bɛ bɛn a ma ɲɛ nin di ma mais est ce que a y'a di ma de non a ma di ma de awa nin caman de b'u bolo pour que aw minnu b'u nɔfɛ i ka se ka aw ka nafolo sɔrɔ wallahi ko nafa bɔ k'aw dalen to awa hali sini aw mɔgɔ kelen minnu bɛ yen de ni bɔra Sederi kɔnɔ k'a fɔ Arazbadi ka hakilina man di ye k'i bɛ Arazbadi kiritigi i b'i mago sa ka nkalon siri la i ye kalamanti de i ye tan de i fa tun bɛ tan i ba tun bɛ tan de mais bi i fa ni ba est ce que fɛn b'u ye yan non fɛn tɛ foyi ye parce que bi i fa ni ba ka ɲi parce que e bɛ k'i bɛɛ di Arazbadi ma e bɛ k'i bɛɛ kɛ Arazbadi ye mais sini e ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ k'i mago bɛ Mali la ninnu mago bɛ Mali la mɔgɔ fɛn fɛn b'i nɔfɛ a bɛ fantan fɛn fɛn b'u nɔfɛ wallahi e k'u lajɛ a bɛ fantan de fantandenw dama i bɛ k'olu de ye nege ta k'olu de arnaquer ta k'a fɔ ko faso jɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn aw bɛ ka wari ɲini k'a fɔ ko faso jɔ aw ma se ka fɛn kelen yira maliyɛndenw na min bɛ maliyɛndenw nafa wallahi a tɛ yen a saisie t'aw bolo a place t'aw bolo même a 4 carré t'aw bolo a 4 mètres a t'aw bolo k'a fɔ ko malidenw an se nin de san 3 kɔnɔ billahi a tɛ yen mais maliyɛnw an k'an sigi ka miiri dɔɔni san kana taa yɔrɔ jan sa n y'o de fɔ aw ye sa aw minnu bɛ sympathisants kɔnɔ aw k'a dɔn yanni aw ka don sympathisants kɔnɔ aw y'a sɔrɔ anw de y'an seko damayira kɛ Arazbadi ye aw t'o dɔn de mais a ye Baci ɲininka aw tɛ ne dɔn mais Arazbadi bɛ ne dɔn de wallahi billahi n tɛ n sigi aw ɲɛma ta ka kuma de c'est ça la vérité c'est pour cela que ne de ko n ko Sederi bugocogo a bugocogo ɲuman ne Araz24 de bɛ se billahi Sederi n tɛ kuma Sederi kan sa n y'o de fɔ sa n y'o ban n y'o salu ka bɔ yen mais Arazbadi de tora n b'o pɛrɛn k'a d'aw ma un à un et puis Arazbadi kelen tɛ dɛ Arazbadi bɛ datugu aw bɛ ɲana ya kelen maliyɛndenw n b'o lahidu d'aw ma de c'est ça a ɲɔgɔn arnaque tɛ a ɲɔgɔn kalabanti tɛ a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ a ɲɔgɔn mɔgɔ fagala tɛ aw t'o dɔn mais ne b'o dɔn de aw t'a dɔn k'a fɔ Arazbadi farila mɔgɔw kan ka mɔgɔw faga aw t'o kalama de n'aw t'o dɔn ne tɛ aw t'a dɔn k'a fɔ Arazbadi ye plan tracé mɔgɔw kama pour que i tigiw ka sa i ka t'o janfa kɔnɔ i tigiw sar'o janfa kelen in kɔnɔ aw t'o kalama de mais ne b'o kalama de a y'aw cogo dɔn n y'o de fɔ n ko Arazbadi ka entourage Arazbadi ta tɛ tugun ne de t'a dɔn Arazbadi yɛrɛkun t'a ta ye ne de t'a dɔn c'est ça la vérité ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne ko ne 24 de mais n bɛ Arazbadi n b'a pɛrɛn k'a d'aw ma aw kana pressé mais an ka moto ninnu lamɛn fɔlɔ ka taa kɔnɔ ni jɛnɛ o y'an ka présidente ye Laji ale faralen don jɛnɛ kan ka Musa Sisoko k'o fara o kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka fɛn dɔ sigi sen kan
kalo kalo ni bi bɔra la kalo kalo minnu bɛ faransi kɔnɔ olu bɛ se ka 10 euros an ka 10 euros fara ɲɔgɔn kan k'o di ka bila kesu la kesu min parce que ne dani ne bɛ fɛn dɔ natɔla la bien ayi ya lamɛ kosɛbɛ dɛ ni sympathisant ka cotisation fana tɛ kelen ye dɛ yaro cedri y'u si ke sympathisant arasba de ka génération y'u si ke cotisation de la dongo do 10 euros génération fara préparation ka n'importe quel dongo do 10 euros y'u si ko de la de awa ni te sympathisant ta iflo de sympathisant ka 10 euros inteni de ni cotisation yi aya lami ko so no defo ngo ma jorle te arasba de ka sayani arasba de ka laban ko jugula o do nya fo nga video ko ne de akunye nindi ayu lami flangata mena vokalin kala aya lami ne be fɛn na tola aka jugun ko jugun am se arasa kisi an ka dɛmɛ na cogo min na donc depuis là an b'o baaraw de daminɛ sisan sympathisant bɛ diɲɛ fan o fan an b'o de daminɛ an bɛ se ka compte dɔ dayɛlɛ ni o kɛra Musa ye ani Jɛnɛ an bɛ se ka compte dɔ dayɛlɛ n'an ye min sɔrɔ k'o k'o compte kɔnɔ kalo o kalo an minnu bɛ faransi yan an bɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ faransi kɔnɔ yan sympathisant jamaw an bɛ ɲɔgɔn ye ka ni mi sɔrɔ la ko compte kɛ ka tila k'o yira jama bɛɛ lajɛlen na kalo kalo voilà malien ñoo de fawye ni sympathisant ka cotisation min be ite kelenye quoi ni e 10 euros de sigilen do parce que olu yere jorolen do arasba di labana olu yere jorolen do arasba bena ke chukodi c'est ça la vérité parce que muna mogote arasba di fe mogoto olu fe be boru u ka kalabantia nu ka nafiya anu ka arna keria kalama c'est ça il beta plan min ke mogo lay ambe compte de daile amba do Musa ni kasa tola hotel danini Jɛnɛ mais danini Jɛnɛ ka plan de ni Jɛnɛ yɛrɛ tun tɛ sympathisant kono Jɛnɛ ta ba bolo fula de tun bɛ dali bolo ne kelen minɛ kelen de tora bolo bon kelen min b'a bolo sisan ani kelen bɛ Jɛnɛ bolo sisan a bɛ comme y'u fara ɲɔgɔn kan sisan k'a kɛ kelen ye sisan kana ni bɛn ni karama y'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a dɔn i ta tiɲɛna i b'a dɔn mɔgɔ tɛ yen n ko aw bɛ c'est-à-dire a bɛ waso ɲɔgɔn na de aw dama bɛ kelen de o y'a sɔrɔ jama bɛ e bolo jama bɛ nin bolo e fɛn t'e bolo fɛn t'e bolo buruburu minnu bɛ yen i ka jɛ ka ala minɛ dusukasi kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n'u tɛ bɛn i ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ɲini solution bɛ sɔrɔ ka arasba de ladɔn cogo min o plan de tigɛtɔ filɛ nin ye 10 euros yi dentigiw musotigiw kabilatigiw balimatigiw olu de b'a kɔnɔ aw bɛ sympathisant 10 euros sara nin 10 euros in fana aw b'o sara kalo kalo génération 10 euros aw b'o sara kalo kalo préparation de 2023 aw b'o sara kalo kalo o 10 euros 100% de arasbadi aw b'o 10 euros sara kalo kalo an tɛ kuma Cédric kan ko ɲ'o ban ko Cédric tɛ yɛrɛ de n'existe plus o tɛ yen tugun quoi n tɛ kuma yɔrɔ kan bon nin cotisation in bɛɛ nin bɛɛ wari nafa ye mun de ye Cédric aw k'a dɔn wari bɔ man gɛlɛn sa mais a bɛ mun de ɲɛ a nafa ye mun de ye maliyɛnw ma se ka nin yɔrɔ de faamu minnu b'u bolo dɛ i ma se ka nin de faamu kalo joli san joli aw b'a kɔnɔ aw b'a dɔn Cédric ma se ka baara min kɔni kɛ sympathisant tɛ se k'o kɛ dɛ aw kɔni b'o dɔn ninnu ye sympathisant sigi de ka wari de fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ ni arasbati i k'a tila i dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka vie ɲɛ awa hali sini n'aw ni ninnu bila ɲɔgɔn na a kɛra aw de la dɛ aw minnu b'a kɔnɔ dɛ aw bolo k'a fɔ aw bɛ to ɲɔgɔn kan bi yan wallahi billahi ne de y'a layidu di maliyɛn dɔw la nin sympathisant kelen de bɛna ɲɔgɔn gurujaya maliyɛn dɔw bɛɛ ɲɛna kelen kelen a bɛ kɛ fo n'a y'a sɔrɔ ala ko ye nkalon ye n'o tɛ wallahi a bɛ kɛ ka sababu kɛ i bɛ ka wari labɔ ka taa cogo min na i laban tɛna woya la i laban tɛna fɛn ɲɛ la fɛn min n'a ye jamanadenw laban i laban de bɛna bila ɲɔgɔn na arasiba de laban ye mun de laban ko jugu araji laban ye mun de maliyɛnw tigɛra la a laban ye mun de prison araba de laban ye mun de denmisɛnninw kan minɛ ka ɲɛnama jani Mali kɔnɔ fɛn dama dama bɛ yen maliyɛnw ne araba de ma taa prison na araba de bɛ minɛ kari kɔnɔna na ka tasuma k'a la bilahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ye u a ka Mali bila o de ye arasba di laban ye n'o tɛ laban cogo foyi tɛ arasba de la n'o de tɛ mais aw t'a dɔn ne b'a dɔn ne tɛgɛ dalen bɛ daliya minnu kan aw t'a dɔn ne b'a dɔn preuve minnu bɛ ne bolo aw t'a dɔn arasba di da tun bɛ fɛn minnu na aw t'a dɔn arasba di ye mɔgɔw arnaquer kɛcogo minnu na aw t'a dɔn mɔgɔ minnu sara sababu bɔra mɔgɔ min na aw t'a dɔn arasba di ye plan min tigɛ mɔgɔ sagabagatɔ ninnu kama aw t'o dɔn dɛ
donc malien do halbi awde be arasbadi no feta ne ta teta yoro jande no de fo ngonde be bonin taisa ne de laydu di malien do ma ne arabadi ni le lenksi aha le lenksi akamoru arnakere o kake mais le lenksi ma fo morisie ka fo ay ni platige angani morike mfaka ou be ay ni platige au kata ni nafolo tigi mfaka ou be au kata ni politicien mfaka ou be au kata ni sorazi hake faka ou be au kata ni zandaramu hake faka ou be au kata ni police hake faka le lenksi daten nade rabadi ko awte fen kalama law nte kan galon sira la sa ne de tumbe ne ba fo mo min tumbe rabadi fe koma ni o tunye ne de wallahi ne 24 le kele depuis le lenksi ko kanka karasbadi fe anka tuga no fe ne le kele masika sigala ntle kele ma jamfa ntle kele ma bo ko fe ka kuma fo moye ka fo beta wallahi nyami na kuma kan kele ndronde ka akoko tasira mi ankata en tant que nanga gidi ko kanga tuga no fe awane sympathisant de 100% ba soutenir fo domina nan farla ka bonona awa fo domina mboru ko amote sur mo mbe sega fo c'est dire 24 de la kan farazba di mama de ka kyo mais an kelelen ko fe inana attaquer ni sira doudi anin galoni kalabantia doudi kana mankutu tinye malien dem bela jilenyi malien dem benyana ya kelenkele am fana ya susi segere ka don arabadi yere minye kwambe na labo kaira malendo nya jonya la nyini olu yere di alla nyini mais aw do arabadi nyini nga ko ale dabe mo joli de ka sala maliko ay ta arabadi nyini nga ni kumala to defo mun be arabadi kan turazila olu be ta prisona ou olu be arabadi bla folo yani ni problème ka wuli ne de ya faw yede arabari dabe kula maliko no arabari kelentere aw dalen ba ka almami mununa aw dalen ba ka nyema mununa wallahi billahi olu be datu busi be santanke prisona ou be mali guerre civile be wuli parce que aw tisiga fo anka bembembe ke ka do de fara pour que aw ka ke nyema ou aw ka place sur maliko no kuma minde kuma be mo dunde mais tun ta do ka fo ko dalia be soro tun ta do ka fo o prévu ko be soro domina itumbake mais u ka sabali ika sabali aya fo bati aw tene don sa aw tesa wallahi la jeli bago mbian kali alala ala debe dalike na be fagali ke na balla kunu kiyama kileka wallahi billahi ben kali ala kam masala aw munu be kanel laji aw tede me bati bado ne be ka kuma me fota wallahi billahi razbadi bado ne be ka kuma mi fota arabadi ka entourage bado 24 be ka kuma mi fota ngalon tala de wallahi arabadi mafia de criminel de do mais aw ta do me ne bado aw ta do me bachi bado ne be ka mi fo mais ne de be bonai ne ta to ende parce que ne ko mali de ni ne la di chogo c'est dire ni kala la diri bi bonya ka foko mais mali de ka girni fen bela jele ni ne te mali bio mais ni mali te est ce que ne ebewa non c'est dire kanika horonya anika dambe di mo kelenka bonya koso ika horonya nika dambe akangi permettre ka faso de laje faso de ka girni fen bela jele faso de be fen be sanfe ma ba fo ite soro faso kono ni faso nana na fora ka foko ni kungo be faso de ka ibe faso de deme mo ma ba yito deme so ma ba imbe o faso kelende kono mais ni ko ibe ma ba de deme ka faso to est ce que o faso imbe labantuga non iya ke ma ba de me faso imbe ti iya ke ma ba de me faso imbe limbi lamba faso intena ke faso de on sawe no de foza ni tarazba de to parce que ne on go faso de araba di kera sababu ye kado fo de fara akera sababu ye kado bo de fara auto don mais jenen dan be buni be la sa no de foza ngo har no lu sera kanemina francia kane fara Malion, au kana jura au kana hami. Nebe sa o kelenye me flana o prevuna dalia be boka ira malendo bela jelena. Bati be mina nyana be jani karamo beta prisona ou ikadu beti. Kelema damine gerima damine de. No de fone 24 ka saya mali kungo koro ote papaye. Cedri armade ikanga to komi na be to ala sa. Au de ma famu mene nyaba la sa. Nete joroni saya sa nebe joroni munde maloya. Nebe joroni munde jamfa nebe joroni munde kalabantia nebe joroni munde ka femfo femini daliyata la ka femfo femini nafatala me ka foko sa ko yem fa mali kungola mali do nebe sa mali te nebe sa nebe faso te ka foko sa nebe joroni sa ya nte kisimi nan na kunye sa de mboro sa kelendela njoro kun o ba yira ka foko nebe joro ka foko ko daliya lawa non ayu ka karamo ayu nyininka aw dalen ba ga segi mununa na awu nyininka ko lu kera sabo ye mo jol de sa olu kera sababu ye ka plan tracer pour que do ka to ala olu ka fanga ka tu bolo pour que olu ka tu ka joro la aw bo kalama wa aw to kalama yebe kuma me billahi nyaji de bene duskuna ne be kuma me ne duskun kasilendo do parce que ne ta permettre ka miri ka tasi ko miri ni tasi be ne la ne mago be mali la ka fo mali ndembe de kelenye wallahi katla ka ke o jamfa bagay ka ke o faga bagay
an ko faso jodi adamaden nin kɛ wale kɛ aw ko adamaden faso jola ye aw ka karamɔgɔ dɔw bɛ bi aw ka ɲɛma dɔw bɛ bi olu da bɛ nin na aw ko k'olu ye silamɛ ɲɛmaw ye aw bɛ nin kalama wa dɔw de faw de don olu denw bɛ olu bɛ kɛ cogo di dɔw de musow de don dɔw de furucɛw de don olu musow bɛ kɛ cogo di bi olu bɛ olu langoleyara olu cɛw sara i t'u sa cogo dɔn olu faw sara i t'u sa cogo dɔn aw bɛ ka tugu karamɔgɔ kelen minnu nɔfɛ aw bɛ ka tugu aw ka segu kelen minnu nɔfɛ aw bɛ ka tugu aw ka dɔnnikɛla kelen minnu nɔfɛ de awa olu de y'u to nin janfa in kɔnɔ aw b'o kalama de aw t'o kalama hali bi aw b'a fɔ ko famille de bɛ diinɛ contour la ko famille de bɛ silamɛya contour la n'i y'a mɛn ko silamɛya ye nin ladaga wa an tɛ kuma silamɛya kan sa aw ka dɔgɔ o foli ma o foli yɛrɛ nafa yɛrɛ t'o la aw bɛ si k'o fɔ anw yɛrɛ t'aw laminɛ anw de ko diinɛ t'an ka faso jɔ walahi an bɛ sa nin kan kelen in kan e ko e karamɔgɔ kalannen de don maa min kalanna e ka diinɛ kɔnɔ e ka sariya kɔnɔ e ka hakɛ kɔnɔ adamadenya bonya n'a karama taara ka da i kan e ma kɛ foyi ye fo ka dɔ de nin to ko dɔ la ni e ka diɲɛlatigɛ ɲani ye ɲɛnamaya bɛ min hɔrɔnya bɛ min awa ninnu bɛ ɲɔgɔn kan nin kan kelen de kan ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kan kelen de kan mais aw girinen don a le lex y'a dɔ ta y'a bɔ tan le lex y'a dɔ ta y'a bɔ tan kɛ mais on verra bien waati ani temps ani waati ani miiri ni tasi ani waati min adamaden kan ka bɔ ka yira aw ka segiw bɛ bɔ o don de ka yira wallahi le lex tɛ sa a ye le lex sama ka na n'a ye sa n y'o de fɔ sa n ko aw ye cɛ caman yira k'a fɔ ko le lex anw ka sira tɛ le lex yeli la sa mais cɛ o cɛ a y'a tɔɲɔ le lex nɔfɛ an mago b'a la a kana maninka famille kɔnɔ wallahi cɛ o cɛ ni nkalon de sirili la k'a fɔ ko e de ye maninka yɛrɛ ye a kɛra depuis kunu a kɛra depuis kun na sini wallahi maninka famille ma yafi ma de wallahi an mago b'e la an esidiri anw dɔ de ye e dɔ de ye anw ɲɛ ka da la i y'i tɔɲɔ k'i janfa ka nkalon ni kalamantiya k'i legu le lex de kama aw an t'i labila mɔgɔ ye de aw fɛn fɛn tɔɲɔna an t'a labila mɔgɔ si ye voilà aw ka segu ye nin baara kɛ adamaden ye nin baara kɛ aw b'o kalama wa est ce que a daliya b'aw bolo a t'a aw bolo mais a bɛ ne de bolo mais Baci tun b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nin sɔrɔ wa kuma ba in tɛ janfa ba in tɛ arrogance ba in tɛ sa adamaden kɛ hɔrɔn ye i ka jamana de kanu ka kuma ni jamana ye mɔgɔ dɔw de y'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka min fɔ jamana la sidiri n tɛ ka nkalon fɔ quoi dɔw de y'a faamu n tɛ ka min fɔ wallahi tan de dɔn wallahi n mago tɛ aw ka vie ninnu na n mago tɛ aw ka fɛn wɛrɛ la dɛ mais n mago bɛ min na Baci b'o dɔn ne mago bɛ min na Baci b'o dɔn sa Baci bɛ bɔ aw bɛɛ ɲɛna ya k'a fɔ ko mɔgɔw ka fara maninka famille la nin bɛ kɔfɛ o mais o t'a to yen ni ne bɛ Baci leguli to yen bilahi o t'a to yen ne de fɔ n ko le lex tɛ se Baci ma sa wallahi bilahi le lex tɛ tiɲɛ ma wallahi yani Ivan ninnu ka bɔ k'a fɔ ko olu bɛ Baci legun sa ne de bɛ Baci legu ka di mɔgɔw ma ne b'a dɔn Ivan ninnu ka prévu minnu b'u bolo olu tɛna bɔ bilahi olu tɛna bɔ sa parce que ne b'a dɔn Baci ni karamɔgɔ caman de bɛ minɛ Bamakɔ ka jɛni wallahi aw jigi dalen bɛ ka diinɛ ɲɛma fɛn fɛn kan wallahi a bɛɛ ye mɔgɔ faga kelen kelen aw b'o kalama wa aw tɛ nin kalama wallahi kana ɲakisɛ lajɛ ta wallahi ɲaji de b'a kɔnɔ aw tɛ nin kalama an ko malidenya an ko fasoden ɲumanya an ko hinɛ bɛ ɲɔgɔn na anw de ko an ye silamɛw ye an bɛ sali ka hiji ka jaka bɔ an bɛ ka dɔw de faw faga an bɛ ka dɔw de denw faga nin kɛcogo la kɛcogo tɛ y'a la k'a sɔrɔ anw an ka ninnu lamɛn fɔlɔ an ka taa kɔnɔ ni jɛnɛ o y'an ka présidente ye Laji ale faralen don jɛnɛ kan ka Musa Sisoko ko fara o kan a y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka fɛn dɔ sigi sen kan donc n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɛ se ka mɔgɔw bɛ se k'u jɔ an ka tila groupe sariya fɔli la et puis après comme ça vocaliw bɛ tugu ɲɔgɔn na comme ça après ni min bɛ fɛ ka min fɔ o la et puis voilà on va essayer de faire discuter quoi aw y'a lajɛ de ninnu bɛ ɲɔgɔn kan de groupe sariya depuis ko ka daminɛ ani sisan cɛ aw sera ka mun de faamuya kɔnɔ aw sera ka mun de faamuya kɔnɔ ninnu bɛ taa bɛn fɛn dɔ la dɔrɔn kana ka groupe lamɛnw k'u manipuler non ça c'est autre chose wallahi bon tout d'abord n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso kanu mun na yarabi hali bi ala ka faso in ta ɲɛ n'o ye Mali ye parce que n'i ko Alasa i ko Mali n'i ko Alasa i ko Mali donc ka Alasa yɛrɛ fo a ka cɛsiri la mɔgɔ o mɔgɔ wulilen don k'a jɔ
n'i y'a mɛn arasa i b'a fɔ ko aw k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la ko ala k'an bɛɛ lajɛlen to ɲɔgɔn ye wa an haminanko ye maliko min n'o de y'an bɛɛ lajɛlen don nin groupe in kɔnɔ k'an kɛ Facebook ka mɔgɔ ye hali bi o kanu min b'an na n'o ye faso ye yarabi ala ka kanu jida an dusukun na ala ka kanu jida an dusukun na ala ka an miirina kɛ Mali tagaɲɛ ye ala k'an miirina kɛ Mali tagaɲɛ ye ala k'o k'a ka ala y'a kɔsɔn ninnu ka miirina bɛ se ka kɛ Mali taɲɛ ye cogo jumɛn na ninnu ka hamina ko ye Mali taɲɛ ye cogo jumɛn na aw sera ka mun de y'a kɔnɔ i sera ka mun de fɔ aw minnu bɛ ka ne lamɛn n'u sera k'aw la convaincre awa i ka kuma bɛɛ ye nin de WhatsApp kɔnɔ mais n bɛ n'ale voilà aw bɛ hakɛ to vocalu bɛ se ka taa fo 2 minutes la c'est pour que kumaw kana tigɛ kuma ka faamuya bon n'o bɔra k'a ɲini an balimamusow yɛrɛ fɛ parce que ne ye siti caman kɛ dɔw yɛrɛ la mɔgɔw bɛ kanu don ni ɲɔgɔn cɛ muso dɔw bɛ u ni cɛ fila bɛ ɲɔgɔn kanu wagati kelen na a bɛ laban kɛlɛ la cɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ muso caman ta siti kɔnɔ o laban bɛ kɛ kɛlɛ ye n y'a ye a ye siti caman ci n y'a kaw ye donc an k'o éviter cɛw k'o éviter musow k'o éviter sinon n'o ma éviter a mana kɛ faso jɔyɔrɔ ye cogo cogo o fɛn in de b'a tiɲɛ an y'a kaw ye kuma dɔw la muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ni cɛ caman bɛ ɲɔgɔn fɛ siti kɔnɔ bɔ bɛ ko kalama o cɛw bɛ bila ɲɔgɔn na ou bien siti bɛ kɛ cogo sugu dɔw la kɔrɔmatigɛliw ni fɛnw a cɛ man ɲi bon cɛ dɔw fana bɛ yen mais cɛw de ka côté ka ca o la i bɛ taa sɔrɔ siti kɔnɔ muso caman bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o kɔnɔna la musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ sinamuso c'est comme rivalité ye bon u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka kɛ kɛlɛ ye an y'a ye siti caman cira donc vraiment n'o fana bɛ se ka éviter o bɛ diya an ye balimaw video in janyana video in bɛ fɔ 1 heure la sa n tɛ video in janyana quoi mais vocalu bɛ yen dɛ wallahi vocalu bɛ yen aw kana sira aw kana jɔrɔ aw kana hami temps an bɛ waati di temps ma c'est très important jɛnɛ bɛ ka nin kuma min fɔ an bɛ nalen nin kuma in na mun y'a to n'a ye nin fɔ n y'o de fɔ n k'u sigilen don ka cɛ ni musow de fara ɲɔgɔn kan ne de y'a fɔ n k'u sigilen don site in kɔnɔ ka ɲɔgɔn wele appel video la ne de y'a fɔ aw ye n k'u sigilen don ka ɲɔgɔn ta en privé ka ɲɔgɔn wele appel video la ka ɲɔgɔn lajɛ i b'a sɔrɔ cɛ kelen bɛ a bɛ muso 2 3 a b'o de wele su kɔnɔ ten kɛcogo in na olu de kɛra fɔ nana kɛ mankan ye fitina ye ni ɲɔgɔn cɛ e nana mankan de labanna site kɔnɔ kuma nana nin de senfɛ mais balimaw wallahi n bɛ n'ale dɛ n bɛ n kalaw ye wallahi n bɛ n'ale kumakan ninnu bɛ yan mais video janyana on verra bien ala ka nɔgɔya kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye hali bi ala k'an sago ka ɲɛ ala ka mali in k'an ta ye n b'aw bila yan fɔlɔ donc kan bɛ waati wɛrɛ quoi merci beaucoup parce que video in bɛ fɔ 1 heure la quoi donc n'a sera état dɔ la dɔrɔn dara de dɔn quoi merci beaucoup voilà en fait que petini min bɛ ka kuma ta rappeur min bɛ ka kuma ta n bɛna photo yira o la quoi voilà voilà nin de don quoi nin de don Danko halala non aya bora ka YouTube la quoi ben ka fɛn sanfɛ quoi voilà
Malgré